Gausia Studio, an Islamic record label. एक नाम तुम्हार फातिमा और एक नाम बतूल मागो। एक नाम तुम्हार फातिमा और एक नाम बतूल। तुम्ही औलादे रसूल मागो, औलादे रसूल। तुम्ही औलादे रसूल मागो, औलादे रसूल। तुम्ही আগলে বায়াত মাগো, আগলে বায়াত। তোমার জন্য তোমাদের জন্য কোরআনের আয়াত। তুমি আগলে বায়াত মাগো, আগলে বায়াত। তোমার জন্য তোমাদের জন্য কোরআনের আয়াত। তুমি তোমরা সবাই মিলে, তুমি তোমরা সবাই মিলে, তুমি তোমরা সবাই মিলে জান্নাতেরি ফুল। তুমি औलादे रसूल मागो, औलादे रसूल। তুমি औलादे रसूल मागो, औलादे रसूल। एक नाम तुम्हार फातिमा और एक नाम बतूल मागो। एक नाम तुम्हार फातिमा और एक नाम बतूल। तुम्ही औलादे रसूल मागो, औलादे रसूल। तुम्ही औलादे रसूल मागो, औलादे रसूल। তুমি খাতুনে জান্নাত মাগো, খাতুনে জান্নাত। বুখারী শরীফের হাদিসেরই ইবারাত। তুমি খাতুনে জান্নাত মাগো, খাতুনে জান্নাত। বুখারী শরীফের হাদিসেরই ইবারাত। তোমায় ভালোবেসে মোরা, তোমায় ভালোবেসে মোরা, তোমায় ভালোবেসে মোরা পাইতে চাই কুল। তুমি औलादे रसूल मागो, औलादे रसूल। তুমি औलादे रसूल मागो, औलादे रसूल। एक नाम तुम्हार फातिमा और एक नाम बतूल मागो। एक नाम तुम्हार फातिमा और एक नाम बतूल। তুমি औलादे रसूल मागो, औलादे रसूल। তুমি औलादे रसूल मागो, औलादे रसूल। হাসান হোসেন জান্নাতের সরদার, রাসূল থেকে নিয়ে পিলাবে হাউজে কাউসার। হাসান হোসেন জান্নাতের সরদার, রাসূল থেকে নিয়ে পিলাবে হাউজে কাউসার। উনাদের কদমে আল্লাহ, উনাদের কদমে আল্লাহ, উনাদের কদমে আল্লাহ করো হে কবুল। তুমি औलादे रसूल मागो, औलादे रसूल। তুমি औलादे रसूल मागो, औलादे रसूल। एक नाम तुम्हार फातिमा और एक नाम बतूल मागो। एक नाम तुम्हार फातिमा और एक नाम बतूल। তুমি औलादे रसूल मागो, औलादे रसूल। তুমি औलादे रसूल